ତମେ ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ନିଅ ଯେ ଏକା ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଯେମିତି ନ ଯାଏ। ନା ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହଉଛି ଗୋପାଳ ଆମେ ହଉଛି ରାଜା ଘର ଝିଅ ରାଜା ଘର ଝିଅ ରାଜା ନନ୍ଦିନୀ ଏଇଟା ହଉଛି କଂସର ଚାକର କୁକୁର ପାଟି ଜାଗରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି କି ନା ପ୍ରଥମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଉତ୍ତର ବାଡେ ବାଡେ ଯାଇଛି ସାର୍ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ କଣ କହୁଛି ପାର କରିବନି ଖିଚିକିନା ପାର କରିବ। ठकिलो बागे कितना तो सब रहो हां किलो लोगो को बोली ओ बोली ओला हमरो साइज नाही सना सबुरा हार बाइरा करिसो ओडा गुरे साइज देखिलो ना मांस नाही किलो कुह बोली बोली কথা মাছে বুঝিল না কুহ বলি বলি তুম কথা মতে বুঝিল না লঘু তো সাঙ্গে নীতি নীতি করুছ সাঙ্গে নীতি নীতি করুছ देखिए देवी पेंटिंग रूम होटल तते बहुत दिन आई जी क्या को सौरव सिर कुटीरे की भाई यूट्यूब पर प्रोजेक्ट एठी ना बकेली चली ना बकेली सर गीत गा आउ गीत गाइबे एमिति कितना ट्रेन सकाळ पाहि जिबे ना कहिला र सब सुपीरा ना देख के सुंदर सुंदर पत्ता पूरा सेक्सी दिन साई दे देखे ए बैकग्राउंड मारी देबे जाजी पत्ता ले पहि जिबो मामा जाना केड़ा सुंदरिया मालूम है आनी जे बड़ा बाल रखी दी
ତମ ଭଳିଆ ନକଲି ବାଳ ନାହିଁ ଏଟା ତ ଛୁଆ ମାଇ ଗଲେ ଦେଖ ଟିକେ ଏଟା କୋଉ ଚୁଟିଆ ପାଣି ମରି ଗଲା ଦିଆ ହଳି ବାପା ନ ବନିଗଲା ହାଁ ବନିଗଲା ତୋର ଯିବା ବେଳକୁ ମୋର ଯୁବା ବେଳ ଟିକେ जहाँ हैला भल है जहाँ हेब भी भल हम गोपी माने टिके खाली गोटे छोटिया कथा आगे आपण मानक कहबी आमर दर्शक समाज कहबी ये वर्तमान शास्त्र कहे यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुतम अभियोगिता एकैकमप्य नर्थाय किमुंजत्र चतुष्टय यौवन धन संपत्ति राजबणिया ये सबू जाक गोटे अनर्थर कारण ये जो गोपांगना मैंने आसी आंकर यौवन अच्छी धन अच्छी राजा छुआ भाई दिशुंट ये माने अनर्थर कारण हेबे आ किए हम अच्छा पो नाविक को कहबी नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्टा मागा महावेश ये तो न मानसव साधिकारम मनसा विचिंत बार बार अति शोभा पाउथवा वक्षस्थल आउ नाभि देशर वशवर्ती हुई मोहर स्वीकार होनी कारण ये तो न मानसव साधिकार आउ चर्बी मांस द्वारा आच्छादित तेणु आउ बेसी बाट जो अल्प बाटर सारिबा आपण मानकर गोपी माने नहीं तो आग नाविक कहवा आउ समय ना प्रसंग टिके दियंती जे प्रसंग आ देबानी अल्प समय अछि खाली पदे कहवा जे जुगे जुगे आपण भगवान को पारी करबा पई रहिछंती कैवर्त रूप रे चारि जुगर कैवर्त को वर्तमान आलोचना करबा किंतु आपणकर वैदेश्य विलास प्रमाण मुझे सुज्ञानी विज्ञानी अज्ञानी विशेष ज्ञान थिले ज्ञानी उत्तम ज्ञान थिले सुज्ञानी तेणु वैदेश्य विलास जे छोटिया कथा नुह उपेन्द्र भंजकर कि से भूल लेकिन कहूँ किंतु मूल उपनिषद वेद प्रमाण अनुजाई आम नेबा चारि जुगर नाविक मु ता भितर जोड़िए नाविक कहूँ सत्य जुगरे सत्य दास हैला कली रे धर्माकृति सत्यदास धर्माकृति आउ रहिला दुई जुग तृतीय द्वापर से किए नाविक कहा पारी करिवे सत्यर जेमिति कहा पारी कले बामन भगवान धर्माकृति पारी कले चैतन्य देव सेमिति द्वापर आउ तृतीय दी जन नाविक कहा पारी कले कौ नदी प्रथम कहतु आप द्वापर कि तृतीया कहतु से कहे आज्ञा तृतीया जुगरे स्वीकृति ने कहबरत तृतीया जुगरे स्वीकृति कहबरत धन्यवाद लेखंतु ठीक अछि कहबरत जमुना नदी पार कर दिला हां हो ये कहतु द्वापर ए प्रश्न हेठे करथिले पुनी आज्ञा द्वापर रे सुदामा को पार करथिले प्रभु श्री कृष्ण बोधे यही प्रश्नर उत्तर आंक पाखे पढ़नी मु एमान को पचारि उत्तर ठीक आसुची जतपाद नर्मदानी रे जतपाद नर्मदानी रे निवाजित सत्य दासंग जो सत्य है त्रेता त्रिपथगा पुराण प्रसिद्धि नाम सुकृति रे बच त्रिधापधौत विधि भवनम द्वय द्वय द्वापरे नद्या निर्झरा नितव्य चतुर्शसी धर्माकृति नमामि जतपाद नर्मदा नियोजितं सत्य दासत्व सत्ये सत्यदास सत्य जुगरे नर्मदा नदी पारी करथिले वामन भगवान त्रेता त्रिपथगा
पुराण प्रसिद्धि नाम सुकीर्ति जोटा से कहते এই কথা ମୁଁ ବି କହିଦେଇଥିଲି ନେଟ୍ରେ କହିଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ନେଟ୍ରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଛାଡ଼ା ହେଉଛି ପୁରା ରିଲ୍ ଛାଡ଼ା ହେଉଛି ସାର୍ ଏଇଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜାଣିକି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କଳାକାର ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଚାରେ ଆଜ୍ଞା କି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତିନି କ'ଣ ପାଇଁ ଜଜମେଣ୍ଟ କଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବେନି କ'ଣ ସରିଯିବ ଜ୍ଞାନ୍ତି ବି ବଣ୍ଟା ନଈବ ଚୋରାଣ ପି ଦାନ ଲକ୍ଷମ ଜାତି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ମହାଜନ ବିଦ୍ୟା ଅନେକ ଅଛି ଜଣେ ଜଣେ ଜଣ ଖାଲି ପଚାରିଦେବେ କହିବେନି କି କଥା ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ सीमित ज्ञान भितर आमर आम भी को ब्रह्मांकर बरपुत्र नुह कि को सरस्वती आम कंठर ना जहाँ जाने परिपुष्टन करवा तेरे कथा तृतीया जत्पाद नर्मदा निर्निवजितम सत्यदासम च सत्ये त्रेता त्रिपथगा पुराण प्रसिद्धि नाम सुकीर्ति तृतीया सुकीर्ति गंगा नदी पार कले राम लक्ष्मण द्वय द्वय द्वापर द्वय द्वय ना थिला द्वय द्वय द्वापर हाँ से स्वर्ग मंदाकिनी की पार करेंगे कृष्ण बलराम जीवे ना गुरुपत्नी को ये आने शांतिपन्न आउ धर्माकृति कैवर्त चैतन्य महादेव को पारी करेंगे नदी है उगुली हाँ धन्यवाद हाँ माँ मैंने आपण मैंने समस्ते बसिले माँ मान ठिया कर गोटे प्रसंग दबा समस्ते बसते गोटे छोटिया प्रश्न दिए देवा अल्प समय बेसी समय ना दर्शक बंधु बोर होचंती कि जदि बोर होचंती मु देबिनी प्रश्न आगे कली हुए आज्ञा नाविक नाविक कली नाही सखी सखी कली नाही एटा संघ मना करछि नले मु दंडित होइबी नाही गोटे प्रसंग दवा पार्वती जोगु राधा जन्म पार्वती को पई राधा जन्म प्रकृत रे राधा जदि सृष्टि हे थांती केवल माँ पार्वती प्रसंग कौन आपण केंद्र गाइबे मुझे जानी तापर कहिदा पार्वती राधा जन्म सोना सुख्या जना बेईमान करना गा बेईमान करना पार्वती ताई की सपर दुगरे राधा जाम हेली राधा जाम हेली कहीं बिता बुझाइए सुख विदुष पार्वती जे पुणी सीता रूप होई गा सीता रूप होई त्रेतया जुगरे गले सही कथा जानी राम भगवान जे राम भगवान पाद शरण बसिले सही कथा जानी ताकर जुगरे सारे सारे हमर प्रसंग चले हाँ सुनुची यार सुनिले मो खाता को पड़िला नाही यार सुनि तमर सुनिबी केते सुना सुख्या जना दे मना करना आज्ञा विंध्य
ହିମାଳୟ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ ତେଣୁକରି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ମେନକାର ଝିଅ ପାର୍ବତୀ ସେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁକି କଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଇଏ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆମର ମଞ୍ଜରୀ ବିନ୍ଧ୍ୟପାଳ ତ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଯେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଦେଇଦେବେ ଆମର ବହୁତ ବଳବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ସଂହାର କର୍ତ୍ତାକୁ ଦେଇଦେବେ ଆମ ଜାମାଟା ଯିଏ ହବ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଳବାନ ହବ ତେଣୁକରି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଗଲେ ତେଣୁକରି ରାଧାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଝିଅ କଲେ ସେଇ ରାଧାକୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ବଡ ଅଧିକାରୀ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଟିକେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଟିକେ ଟିକେ ପଶୁଛ ଯେ ଓଲମ ବିଲମ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ କୋଉ ପୁରାଣ କଣ ଦେଖିଛ ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ନା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର 4, 5, 6 ମୀମାଂସା ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବାଇଲରେ ମୁଁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପଢୁଥିଲି ବିଭିନ୍ନ କବିଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଯଦି କୌଣସି କଳାକାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଖେଇବେ କାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୋଟେ ନାହିଁ 6ଟା କି 7ଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ହୁଏତ ବିଚାରକ ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ବରପୁତ୍ର କି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତେଣୁ ଯଦି କୋଉ ମତରେ ଦେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ କହିବା କଥା ତୁମେ ଟିକେ ପଶିଛ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏ କଥା ଜମା ରହିବାର ନାହିଁ ପେଟ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଅନେକ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ସାଧନ କରିପାରିବା ତେଣୁ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବିନ୍ଧ୍ୟବାନ ହିମବାନ ପାଳି ଧରିବନି ଆମେ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ଯେହେତୁ କାରଣ କେଚକେଚା ଯିବ ନା ରେକର୍ଡିଂଟା ବିନ୍ଧ୍ୟବାନ ହିମବାନ ଦୁଇ ଭାଇ ହିମବାନଙ୍କର କନ୍ୟା ପାର୍ବତୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମେନାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବିନ୍ଧ୍ୟବାନ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ ଦିନେ ରାଜଭା ଭିତରେ ବିନ୍ଧ୍ୟବାନ ହିମବାନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ହିମବାନ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିନ୍ଧ୍ୟବାନ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲେ ଆରେ ମୂର୍ଖଟା ଶୀଘ୍ର ବସି ପଡୁଛି ଏଟା ତୋର କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ହିନମାନିଆ ଲୋକଟା ଆସି ବସି ପଡିଲନି ଏଇ କଥା ହିମବାନଙ୍କୁ ବାଧିଲା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବାଧିଲା କହିଲା କଣ ହେଲା ମୋର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମତେ ଏତେ ଅପମାନ କହିଲା ମୋର ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ତୋର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପାର୍ବତୀ ସହିତ ତୋର ସମ୍ପତ୍ତି କଣ विश्व ब्रह्मांड रे कहीं नांती तार शक्ति तार सामर्थ्य तार सौंदर्य कहीं नांती एइठू बहु कष्ट पाइक विंध्यवान आसिले जाई ब्रह्मा पाखे पहुंचले मोर कन्या ये जात हो ब्रह्मा कहले ये भलिया शक्ति सामर्थ्य कन्या मु तोते दे परिबिनी तू जा आराधना करिवु काली को काली को पाखकु जाई विंध्यवान आराधना कला परे मां काली जोड़िए संतति देले जोड़िए ये दुईटीर खबर जो जानिले जन्म होती कंस राजार भय थिला जी जन्म हम से मार तेणु पुतना को पठे समस्त पिला छुआ मान नहीं जाती जन्म पिला ये छुआ जाक धरिकी पुतना कौन कर दीटा जाक धरिकी उड़ी उड़ी आकाश में जाऊँ आकाश मार्ग गला बेले परशुराम आश्रम जिते पहुँचले परशुराम देखिले बोले आईसिया गंध कौन गोटे देखिले पुतना डरीगला परशुराम को छाड़ीदेला छुआ दीटा खसी पड़े पिला दीटा गोटे बुदा मूले गोटे पद्म फूल मूले पड़ा जड़े कुशबुदार पड़ा एपटे कीर्तिदा आउ स्वामी ना कौन वृषभानु कीर्तिदा गोपेश्वर को पूजा कर संतान संतति ना बाटे देखीदे पद्मवन में संतान पड़ी गोटे संतति से ना दे राधा गोवर्धन बल जिते गला देखला बुदा मूल पड़ी गोटे संतति देला चंद्रावली तमाने चंद्रावली राधा निजे भाई भौणी तेणु चंद्रावली आउ राधा ये दी जन दी भौणी ये हूँ प्रसंग तेणु पार्वती राधा जन्म ये जेहेतु कहीदे मो पार्वती सहित कि सामान नहांती यू तपस्या करी हो कौन सी का ये हो पाइले तेणु कहते विंध्यवान मोर पिता गाओ ना तमें हाँ मंजरी माता धन्यवाद हाँ राधा चरित्र आहरी अच्छी भागवत भी अच्छी उपनिषद विशेष कर उपनिषद पचारे बहुत हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपण सुंदर स्वांग को ये विरति देवा पूर्व जड़े बदान्य भाई माने आम सहित जोड़ी होती आपण सुंदर स्वांग को उपलब्धि कर मुग्ध होई राकेश जेना भारतीय मुद्रा 20 टंका प्रदान कले रंतलेर कौन रंतलेर
ରନ୍ଥ ଲାଗିଦେଲେ ଆଉ ହଉ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାକେଶ ଜେନା ସରପା ସଖୀରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ୟା ସହିତ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଦେଲେଣି ତାଙ୍କର ନାଁଟା କୋଉଟା ତାଙ୍କ ନାଁ ହଁ ନିଖିଲ ରାଜନ ନା କଣ ନିଖିଲ ରାହୁଲ ନା କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ପାଇକ ପୁରୁଣା କୋଟ 30 ଟଙ୍କା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଇଆଡେ ଠାରୁଥିଲେ ନାଁଟା ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଅଛ ଭାଇ କାହାକୁ ଦେଇছে କୁହ ଏପଟୁ ଦେଇছে ନା ସେପଟୁ ମତେ ଠାରୁଥିଲେ ଏପଟୁ ଏ ନାବିକକୁ ହଁ ହଁ ଏଇ ନାବିକ ବାବୁକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 30 ଟଙ୍କା ଧନ୍ୟବାଦ ସାଦର ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାଙ୍ଗ ଆମର ବୋଧେ ବିଲ୍ ପାଇ ସବର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ମୁଁ 8 ମିନିଟ୍ ଦେଇଛି। ଖଣ୍ଡା ଭାଲ ବର୍ଷା ଯାହାର ଖୋଜ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କାଳେ ଆଣିବ।